بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا وركلا چواوري ما غسو ما اغا کتاب انزلا چه نازل کڑی شوه ده الى الرسول پیغمبر تا تراوینی با اعینهم سترگی دی تفیدو چه بیگی با من الدمعی دوخ کنا مما عرفو من الحق د دی وجنا چې او پی جند د یاک لرا یقولون وای ربنا ورب زمنگا آمنا ایمان روڑے منگا فاکتبنا مع الشاہدین اولیکی منگا سرد گواهانو وما لنا اسدی منگ لرا لا نؤمنو چیمان نروڑو باللہ پا اللہ وما جانا وغچراغلی منگتا من الحق داقنا ونطمع وتملر منگا ایدخلنا دا چی داخل بکی منگ لرا ربنا ربز منگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانو فاصابهم الله ورک اللہ دی لرا بما بسبب داوی قالو چبیلی جنات باغنا تجری چی بیگی با من تحتی الانهارو لاند داغی نولی خالدین فی ہمیش بی پاغی کی وذالک جزاء المحسنین او دادا بدلد نیکانو والذین وکسان کفرو چی کفر کڑده وکذبو او تکذیب کئی بی آیاتنا پیتنو زمنگا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خواندان د جہنم دی